أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. musoya gundo jamakulu sanuma korba stawla ala kana basi kenini awla foli ni barka da ne walin mando mi awye ka dugaw kawye ka tila ka dugaw nyini aw fe shijani kenan laban ko nyuma ala ko dinini awma ala ka hereke ani awye ala kan kanu sankura ala ka ke here nini aw bela julema ala ka hamu glan banabagato ala ka kene di ambela jolema muso ala ka nan cew kambe minun tay den ko ala ka den barka madi anuma minun tay furu ko ala taala ka furu yoro nyumandi un islam bela jolema hamin dogoleni abangeni mini ala tabibe allah taala ko no ya islam nyumam bela jolen kelengere nama ala ko ke mustafa kama ankara mo ala ka manye allah taala ka nyele ke ko mo nyumanye soli ala rasulu ambe ya fadili au fe ambe ritar la doni iwati na baraw de kachama odi yake ni ala sona ni mina ke anga interview kene sigilinyi ani ambal make minti moko dogolinyi tuguni akilla groupe insan fe ali doni ndo ko sobe o kenya tigila moko dodo noy docteur Nuhun Tarawele ni ala sona bi ani docteur bina nyoko masala banawka ni ala ka jey atina ke basi ka benambi dese wala amba fa docteur yi ka bismillah no ya soro abe lin kan ko docteur bismillah musuya gundo kene kono ni ala sona. Assalamu alaikum grupu aljama mo bela jelen fo adem seni makoro musoni che ame bela jelen fo ka damina prezamba no italie fo ga se biro kono duma fo ga se musoya gunu muso munun bɛ émission kɛ n'o y'a se daw ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ani a sherifu n'a sherifaw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fo ka se an nunjuru samabaga ɲɛmɔgɔ n'o y'a sherifu Suwamana Hayidara ani sherifu Ahmed Tijani Hayidara fo ka se an basanuma bɛɛ lajɛlen ma n'o ye famille sherifiyɛni an tɛ ɲinɛ kira somɔgɔw kɔni bɔ mɔgɔw ka kulu kana mɔgɔw kɔ ni o ye imam Jawara depuis Baraza a n'a ka berekɔnɔden bɛɛ lajɛlen ansaru ɲɛmɔgɔ kɔmɔgɔ silamɛ diinɛ bɛɛ lajɛlen muso gurupu bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni alisilamɛya foli ye an bɛ a fɔ assalamu alaikum ka bɛɛ lajɛlen don kira mantoyana an b'a fɔ ala ka an sɔn k'an sɔnma kɛ ala ye ala ka sababu ɲuman k'an ye ala k'an kisi sababu jugu tɔɔrɔ ma ala k'an kan bɛn ala k'an bɛɛ lajɛlen fanga se ala ka ɲinifɛnw bɛɛ kɛ sɔrɔ fɛn sɔli ala rasuli an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ni su bɛɛ lajɛlen ni wula bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma bɛɛ lajɛlen ni tile ka bɛn n'a ka sangaw ye ka bɛn n'a ka baara daw ye ka bɛn ni a ka wagatiw cogoyaw ye diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen an bɛ aw fo minnu bɛ togodaw la duguba kɔnɔ a ka duw kɔnɔ a ka barodaw la a ka misiri kɔnɔnaw na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na a balimakɛ a n'a ka kalannen don ni o ye Nuhun Tarawele ne ni a bɛ ɲɔgɔn fɛ bi ni o ye bi émission ye n'a bɛ boli kɛnɛya kan kulu kɔnɔ n'a bɛ fɔ musoya gundo ayiwa Seyida i yɛrɛ ka foli ci bɛ yan sɛgɛnbali ɲinɛbali an bɛ bɛɛ fo taa kun kelen. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Docteur somɔgɔw kɔrɔ basi foyi t'i la ala kana basi k'an n'aw la n b'a fɔ k'i bisimila musoya gundo kɛnɛ kɔnɔ a yeli kɛnɛ kan bi a diyara n ye kosɛbɛ ala k'an n'aw dɛmɛ ala ka hɛrɛ kɛ ani aw bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ yɛrɛ la an sewara an nisɔndiyara aw ɲɔgɔnna yeli an bolo docteur i ye dugawu min kɛ an b'a fɔ ya rabbal alamin ala taala k'i ka dugawu sanuman bɛɛ lajɛlen minɛ
n'ala sɔnna musoya gundo jamakulu sanuma an ka docteur Nuhu Tarawele kɛnɛ sɔrɔ ni Ala subahana wa taala ka jɛ ye an bɛna bi ɲininkali boli min kan o ye bana dɔ ye bana min kɛlen don ka mɔgɔw tɔɔrɔ bana min kɛlen don ka mɔgɔw sɛgɛn a bɛ sɔrɔ denmisɛnnin kunda a bɛ sɔrɔ mɔgɔkɔrɔba kunda o ye bana jumɛn ye a bɛ fɔ a ma ko diabète docteur an ka bi ɲininkali a bɛ boli diabète de kan docteur diabète yɛrɛ ye bana suguya jumɛn ye diabète ye mun bana ye an b'a mɛn ko diabète diabète ye mun bana sugu de ye a bɛ sɔrɔ mun de fɛ ayiwa Seyda i ka ɲininkali diyara n ye fo ka fɔ a to ten jabɛti ye bamanankan na a b'a fɔ ko sukarodunbana ale bɛ sɔrɔ sukaro de fɛ mais walawalala diɲɛ bɛ bɛnna min kan a b'a fɔ ko diabète sucré ni u b'a fɔ ko abudulangage a ka ca la n b'o de fɔ bana de don ni u b'a fɔ ko défaillance n'o ye mécanisme biologique ye farisogo ji min bɛ boli farisogo kɔnɔ a kɛra jolisira minɛnmisɛnninw a kɛra kɛlɛkɛlaw ye a kɛra a ji bɛ falen ɲɔgɔnya kɛ cogoya min na ni falen don n'o la n'u b'a fɔ mécanisme biologique de régulation a bɛ réguler cogoya min na n'o ye sukaro ye a ka concentration a hakɛya bɛɛ yɛlɛ joli la kosɛbɛ o de kɔlɔlɔ bɛ na ni u b'a fɔ ko hyperglycémie chronique donc farisogo bɛ tɔɔrɔya sɔrɔ o la n'i y'a bana in ta k'a jateminɛ sisan i b'a ye k'a fɔ u b'a fɔ ko syndrome polyuripolydipsie mɔgɔ min bɛ ji min i bɛ sugunɛ kɛ kosɛbɛ hakɛto bɛ kuma kan a tigi bɛ jiba min i b'a sɔrɔ la a bɛ jalaminɛ kɛ o lésion ni o joli ninnu bɔli u b'a fɔ organe i n'a fɔ kunkolo zɛmɛ b'o la dusukun b'o la fogofogo b'o la jolisirabaw b'o la fo ka se sen ninnu ma ani biyɛn ninnu donc u b'a fɔ olu ma ko organe rein b'o la u b'a fɔ artère coronaire o b'o la n'o ye jolisira ye donc a bɛ se ka dan kari n'u b'a fɔ ko toxicité ni o y'a sɛgɛ ye n'u b'a fɔ acétone n'o bɛ kɛ dégradation rapide ye graisse la n'o ye tulumafɛn ye donc o b'a sɔrɔ la minɛn dɔ bɛ yen nɔ ji dɔ b'a fɔ ko insuline n'o ma ka baara kɛ donc o de bɛ na ni glycémie majeure ye o la jabɛti yɛrɛ n'i y'a fɔ kodɔnna ye sisan jabɛti yɛrɛ ye sigiyɔrɔma 3 ye voilà sigiyɔrɔma 3 mais n'i nana fɔ mɔgɔw ye sisan u bɛna kabakoya awɔ jabɛti ye sigiyɔrɔma 3 de si ni si tɛ kelen mais caman b'a fɔ sigiyɔrɔma 2 o la a bɛ se ka faamu cogo jumɛn na sisan faamu cogo suruman na a bɛ komi sisan ni ji donna so kɔnɔ bɔda ma ye a bolo donc ji bɛ sigi so kɔnɔ a laban bɛ toli a bɛ namaya a bɛ so ɲigin ni fɛɛrɛ ma kɛ a bɛ dankari so la don nataw la walima nɛgɛ mɛnna a bɛ ji la donc zo bɛ da la zo in bɛ nɛgɛ dun dɔɔni dɔɔni fo ka taa ban walima telefɔni mémoire a bonya a dɔgɔyara fɛnw bɛ jigin telefɔni kɔnɔ a mémoire bɛ caya donc finalement telefɔni tɛ se k'a yɛrɛ bɔ exactement farisogo fɛnɛ ni fɛn bɛ ten tɔ bana cɛ bɛ ten walima ji minnu bɛ boli farisogo kɔnɔ kuma la surunya la walima n'o m'i diya dun n bɛ tila ka na n da don a walawalali la pari sabu fɛn dɔ de bɛ hadamaden na ni o ye furu dugumana ye ka na numanyan fan fɛ n'u b'a fɔ a ma ko sama nɛna tubabukan na u b'a fɔ ko pancréas selule dɔ de b'o kɔnɔ n'o y'u ka baara man ɲɛ mɛ tagalen ɲɛfɛ n bɛna n da don a la ka a walawala soit ale ti bɔ ka ɲa walima a bɛ bɔ farisogo t'a dɔn k'a fɔ récepteur ko de don souvent i b'a ye contact bɛ fɛn ta kuma dɔ a b'a bila récepteur fɛn ninnu bɛ bɔ k'a fɔ u bɛna sukaro dun mais u ni fɛn min kan ka gɛrɛ ɲɔgɔn na n'o bɛ sukaro yir'u la u ti sɔn k'u lakodɔn walima u ti sɔn ka gɛrɛ u la walima fɛnji min bɛ bɔ ni insuline o bɔcogo ti ɲa
donc n'o bɔcogo man ɲa a bɛ taa to joli la a bɛ taa simi joli la f'a bɛ joli siraw tiɲɛ dɔɔni dɔɔni parce que sukaro n'a bɔra n'a ma dun farisogo ma kungo de don farisogo yɛrɛ mago b'a la farisogo b'a bayɛlɛma pour que ale mago ka jɔ a la i y'a ye donc o yɛlɛnni dantɛmɛ san jan tɛmɛnenw na ani kalo caman a bɛna dankari ɲɛ kunkolo zɛmɛ a bɛna dankari fogofogo sɔn biyɛn jolisiraba ninnu donc o laban de bɛna ni sentigɛ ala k'an kisi dɔw sen mun dimi an bɛ tila ka na n da don a bɛɛ la k'a bɛɛ lajɛlen walawala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Docteur, an ye o ɲininkali jaabi, an ye faamuya caman sɔrɔ a la. Docteur, mɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn cogo di ko jabɛti b'i la? Mɔgɔ b'a dɔn cogo di ko jabɛti b'i la? Tamasiyɛn jumɛnw de b'a jira mɔgɔ la ko jabɛti b'i la? Ani a fɔra an ɲɛna ko jabɛti bɛ denmisɛnnin minɛ k'a bɛ mɔgɔkɔrɔba fana minɛ. Denmisɛnnin ka jabɛti tamasiyɛn ye jumɛn ye? Mɔgɔkɔrɔba ka jabɛti tamasiyɛn ye jumɛn ye? I b'a dɔn cogo di ko jabɛti b'i den na? Walima i b'a dɔn cogo di e yɛrɛ min ye mɔgɔkɔrɔba ye ko jabɛti b'i la? Ayiwa jabɛti bɛ mɔgɔkɔrɔba minɛ i y'a fɔ cogoya min na a bɛ denmisɛnnin minɛ parce que dɔw n'u ta bɛ se ka bange i n'a fɔ la dɔw yɛrɛ bangenen a bɛ u minɛ barisabu dɔnni nana développer sisan kosɛbɛ jabɛti walawalala u tun b'a fɔ ko n'a y'i minɛ parce que type filanan dɔ in n'a y'i minɛ k'i tɛ sijan sɔrɔ maintenant o t'a la i b'a dɔn cogo di ko jabɛti b'i la n y'a taamasiyɛn mun fɔ ka fara a kan ni hakɛto bɛ kuma kan u b'a fɔ ko polydipsie i b'a sɔrɔ la minɔgɔba b'a tigi la a tigi bɛ jalaminɛ kɛ kosɛbɛ donc i b'a sɔrɔ la a ka appétit u b'a fɔ ko un appétit anormalement augmenté a ka dumuniko bɛ bonya dɔɔni mais i b'a sɔrɔ la a tigi bɛ fasa a sen kan dɛ a bɛ dumuniba kɛ mais a bɛ fasa u b'a fɔ ko acido cétodiabétique dyspnée kusunmalo o ye ninakili degun bana dɔ ye o b'u minɛ kosɛbɛ n'a bɛ a mɔgɔ masinɛ ninnu na et puis a tigi b'a sɔrɔ a tigi bɛ poids perdu a bɛ sɛgɛn u b'a fɔ ko fatigue ani ɲɛko problème b'a tigi sɔrɔ wa n'u b'a fɔ des troubles de la vision walima irritabilité o la halisa ka a dɔn k'a fɔ jabɛti de b'i la a caman bɛ sɔrɔ jolita de fɛ barisabu i b'a sɔrɔ la dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ joli ta tile 3 ɲɔgɔn parce que OMS ka sariya ɲininen de tile 3 ka jolita kɛ ka tugu ɲɔgɔn na n'a yɛrɛ ka fɔ a ye yɛlɛlen don donc a bɛ se k'a fɔ jabɛti b'i la ka fara tamasiyɛn ninnu kan u b'a fɔ ko jabɛti bɛ dɔ la cogo di fɛn na n'a bɛ ta joli fɛ ka a mesurer u b'a fɔ ko taux de sucre dans le sang n'a yɛlɛnna garamu 1 ani 26 parce que dɔnniw tɛ kelen dɔw b'a fɔ ko garamu 1 ani 40 a jeun ka sɔrɔ i ma dumuni kɛ i ma ji min n'u b'a fɔ mesurer dɔw la 7 millimol n'a valeur normale bɛ t'i jɔ 0,8 grammes ani 1,10 donc a b'a faamu cogo di k'a daminɛ garamu fu ka taa bila 8 na ani ka taa se fo garamu 1 ka taa bila garamu fu murumuru 1 na voilà donc n'a a bɔr'o de kɔnɔ a bɛ se k'a fɔ ko fɛn b'i la sukarodunbana b'i la mais par contre n'i y'a ta ka jate minɛ dun u b'a fɔ ko glycémie postprandial o 2 grammes ye parce que n'i y'a dumuni kɛ ni sukaro lajɛra u b'a fɔ ko n'a tɛmɛna 2 grammes sanfɛ voilà et puis lajɛli cogo dɔw bɛ yen n'a yera sugunɛ la ka a ye cogo dɔw la n'u b'a fɔ glycosure o bɛɛ la a bɛ se k'a fɔ tension b'i la ka fara tamasiyɛn tɔ ninnu kan n ko jabɛti ye nasɔnya 3 jabɛti type 1 bɛ yen n bɛ tila k'o walawala type 2 bɛ yen type 3nan bɛ yen n'u b'a fɔ jabɛti gestationnel o ye muso kɔnɔma ka jabɛti ye wala a bɛ fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ma ko jabɛti n'o y'a sigiyɔrɔma 3nan ye o type 1 na sa n'i y'a faransi jamana ta i b'a sɔrɔ ko o jabɛti in mɔgɔ 100 o mɔgɔ 100 i b'a sɔrɔ o bɛ mɔgɔ 6 la
donc a kun bɛ wolo fɔlɔ fɔlɔ la n'o kun y'a wele tɔgɔ ye ko insuline dépendant walima diabète juvénile a komi denmisɛnninw parce que da bɛ ka se denmisɛnninw kuma min ma denmisɛnninw ka jabɛti n'o ye type 1 insuline dépendant walima juvénile sénile kɔrɔ tubabukan na cɛkɔrɔba ye juvénile o ye denmisɛnninna ko ye denmisɛnninna mɔgɔ ye donc ale bɛ bali ka kɛ de a kun ka ca n'o ye den yɔrɔ ye a bɛ se ka na si bɛɛ fɛnɛ na parce que fɔlɔ fɔlɔ dɔnni caman kun bɛnnen dɔ la k'a fɔ ko den don maintenant sisan dɔnni nana ko o tɛ dɛ ko a bɛ se ka bɛɛ lajɛlen minɛ donc à tous les âges a bɛ se ka bɛɛ minɛ ale forme fréquente n'o ye maladie auto-immune ye n'o ye kɛlɛkɛlabana dɔw ye u b'a fɔ ko a bɛ cellule dɔ de détruire fɛn na dɛ n'o ye pancréas ye sama nɛnɛ kɔnɔ n'u b'a fɔ cellule bêta des îlots ani Langerhans de pancréas n'olu bɛ insuline dilan min bɛ sukaro bayɛlɛma donc o témoignage n'o ye anticorps ye n'o yera joli la dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ ko o de don donc diabète type 1 ale ye insuline dépendant donc ce qui fait que ale sirilen don u b'a fɔ min ma ko insuline o de b'a to i b'a an ka maakɔrɔ dɔw ye i ka mɔgɔ dɔw ye kuma bɛɛ u b'a fɔ ko ne bɛ ka n ka pikiri kɛ ale de ye insuline ye donc n'a kɛra dɔrɔn ni sukaro bɛ joli la dɔrɔn ale de bɛ sukaro dun ka bɔ joli la pour que farisogo k'a dɔn hakɛto kuma kan dɔw bɛ taa sugunɛ sira fɛ dɔw bɛ bɔ fari sibɔda fɛ farisogo yɛrɛ mago bɛ dɔw la k'o ta k'o utiliser donc ale sirilen don insuline na o jabɛti type 1 pikiri kan ka kɛ régulièrement de et puis u b'a fɔ cogoya min na i ka dumuni kɛ ka équilibrer voilà donc ale bɛ ten tɔ u b'a fɔ ko alimentation bɛ varier don kɔnɔna na ni o y'i ka activité o y'i ka nisɔndiya n'i ka nisɔngoya walima horaire cogoya walima maladie min b'i la fɛnw bɛ se ka varier mais ni i y'a diabète type D ta dun an bɛna kuma min kan o de ye type D type D in na ale bɛ associé facteur risque de la siranyanko dɔw ni o ye facteur ye n'u b'a fɔ ko dusukun bana a n'a joli sirala banaw i n'a fɔ la tension b'o la i n'a fɔ la u b'a fɔ ko graisse andro de graisse la banaw b'o la n'o ye bana dɔw fɛnɛ b'a fɔ ko hyper triglycéridémie ani baisse de taux de cholestérol o ye tulu dɔw ye HDL walima syndrome métabolique o bana nɔnniyaw o incidence ninnu olu ye conséquence ba de i n'a fɔ la i ka diɲɛnatigɛ yɛrɛ taabolo i kɛcogo n'u b'a fɔ i ka mode de vie n'o ye mɔgɔ min tɛ bɔ a nɔ na sédentarité ani u b'a fɔ ko alimentation hypercalorique ani bana u b'a fɔ ko hyperlipidique voilà o n'a bana tululabanaw ani fo ka se jabɛti ma min bɛ se mɔgɔkɔrɔbaw ma i si mana se san 30 ma o la o augmentation in ni o ye bonyali ye denmisɛnninw bɛ bali ka bonya ka funufunu farisogo bɛ bonya o fana bɛ se ka na n'a ye donc a bɛ ka se mɔgɔkɔrɔbaw fana ma n'o ye type D ye hali denmisɛnninw fana donc type 1 ni type D denmisɛnnin ko ni mɔgɔkɔrɔba ko t'a la a bɛ se ka bɛɛ minɛ o type D ale bɛ kosɛbɛ mɔgɔw yɔrɔ minnu ka bon kosɛbɛ n'u b'a fɔ syndrome 10 métabolique ani risque n'u b'a fɔ statose hépatique n'a bɛ se ka biɲɛko problème bila dɔw la tulu bɛ taa sigi biɲɛ kunna o ye bana dɔ ye n'u b'a fɔ ko statose hépatique n'u b'a fɔ surcharge graisseuse du foie ani souvent o jabɛti ninnu o ye mɔgɔkɔrɔbaw yɔrɔ mais par contre n'i y'a jabɛti sabanan ta n'o ye muso kɔnɔmaw ka jabɛti n'i y'o ta sisan i b'a ye k'a fɔ o jabɛti de ni a bɛ kɛ muso kɔnɔmaw yɔrɔ dɛ n'olu y'a kɔnɔ ta dɔrɔn hakɛto bɛ kuma kan i b'a ye jabɛti b'u minɛ donc ale dɔnnen don ni intolérance u b'a fɔ ko glucose due à la production d'hormones placentaires o ye jumɛn ye placenta bɛ baara den tonso bɛ baara ni ji minnu ye n'u b'a fɔ ko hormone parce que ale fɛnɛ bɛ balo ni ji dɔ de ye
den kɛrɛfɛ walasa ka den lamɔ ka dumuni di den ma k'a janto ba la kɔlɔlɔ minnu bɛna bɔ ba yɔrɔ ka se den ma a b'o bɛɛ kɔlɔsili caman na ale de tɛna fɛn dɔn o hormone de tɛna sukaro dɔn o bɛ kɛ ni insulino resistance de ye insulini fɛnɛ bɛ de fait que a tɛna se k'o dɔn insulini min bɛ na a tɛna se ka foyi ɲɛ buna hadamaden a tɛna se ka sukaro bayɛlɛma n'a ma se ka sukaro bayɛlɛma o sukaro hakɛya de bɛna taa yɛlɛ joli la fo ka fɔ a to ten n'a yɛlɛnna joli la o de bɛna ni jabɛti ye n'u b'a fɔ diabète gestationnel ale bɛ isoler ale kɔni bɛ kɛ kɔnɔmaya dɔrɔn na ni muso jiginna a bɛ taa ale jabɛti masɛn bɛ taa risque ba de don a kɔni b'o kɛ ba yɔrɔ san caman ko ninnu na ni o ye type D parce que n'a ma dabila u b'a fɔ jabɛti ma jabɛti type D n'a nan'o walawala sisan k'a fɔ a ka ca la u bɛ mɔgɔ bilenbaw de minɛ o bɛ se ka na la walima hali type 1 yɛrɛ fɛnɛ o fɛnɛ ka manifestation bɛ se ka na Ala k'an kisi k'an tanga. Alhamdulillah rabbil alamin docteur an ye nin ɲininkali ninnu an ye jaabi kɔnɔ an ye faamuya caman de sɔrɔ a la mais u b'a fɔ an ɲɛna ko jabɛti bɛ sɔrɔ tiɲɛ fɛ est-ce que o ye tiɲɛ ye wa fo ni jabɛti bɛ masa dɔ la kelen na ko den bɛ se k'a sɔrɔ o ye tiɲɛ ye wa o ɲininkali bɛ yen ani est-ce que jabɛti yɛrɛ fura b'a la wa a bɛ kɛnɛya wa a bɛ kɛnɛya ka ban mɔgɔ la pewu pewu wa an b'a mɛn fana docteur jabɛti kun kan ko ni jabɛtitɔ sen banana walima ni a farikolo fan dɔ tigɛra ka jeli bɔ a la ko a kɛnɛya man di k'a tɛ kɛnɛya mun de fana b'o kɛ jabɛti bɛ sɔrɔ tiɲɛ fɛ fura b'a la wa ni sen tigɛra ko a bɛ taa kɛ joli ye ko ɲininkali saba de don furakɛli in an b'o to laban yan fan na an bɛ taa ni fɛn ye tiɲɛ ko ye ani sen tigɛ yɔrɔ d'abord n bɛna détail dɔw di i ka kuma in jaabi bɛna sɔrɔ o kɔnɔ u b'a fɔ ko glycémie n'o ye sukaro ye ale ka régulation ka a kɔlɔsi ka bayɛlɛma a kan ka taa sira mun fɛ ka togo fɛ ale sirilen don cellule de la min bɛ sukaro dun fɛn kisɛ dɔ de bɛ fɛn na farisogo kɔnɔ ko cellule o de bɛ a labara walasa a hakɛya kana yɛlɛ insuline ale bɛ dilan n y'a f'i ye cogoya min na fɛn de fɛ n'o ye sanŋa nɛnɛ ye ale bɛ augmenter kosɛbɛ glucose la kɔni n'o ye cellule ye an ka dipɛri ni sukaro cayara joli la ale ka baara tɛ foyi ye ka sukaro ko k'a bɔ joli la k'a bila yɔrɔ la ka farisogo ka baara segin a ma sisan n y'a f'i ye cogoya min na u b'a fɔ min ma polyurépolydipsie i bɛ sugunɛ kɛ kosɛbɛ a ka to bɛ kuma kan i bɛ jalaminɛ kɛ kosɛbɛ i bɛ ji min kosɛbɛ o conséquence o bɛɛ lajɛlen u b'a fɔ o de ma ko hyperglycémie a bɛna caya joli la fɛn dɔ bɛ yen nɔ u b'a pɔnpe u b'a ko ka sinankun ka bɔ n'o ye kɔmɔkili ye u b'a fɔ ma tubabukan na ale ale tɛna se k'a ka baara kɛ ka ɲɛ k'a filtrer parce que a bɛ caya ale ma a bɛ taa sugunɛ fɛ u b'a fɔ min ma ko osmose de l'eau hakɛto bɛ kuma kan mécanisme de don parce que à chaque fois ni sukaro bɛ bɔ a bɛ ji dɔ de sama ka bɔ a fɛ a bɛ ji quantité caman de sama ka bɔ a fɛ a tɛ bɔ a kelen na o molecule u b'u sigi ɲɔgɔn kan o sama-samani o de bɛna ni ji dɔgɔyali farisogo la tuma bɛɛ i b'a ye k'a fɔ sugunɛ b'a kɛ ji bɛ bɔ farisogo la a tigi bɛ fasa u b'a fɔ min ma déshydratation o bɛ kɛ tuma bɛɛ i b'a ye minɔgɔ b'a la a tɛ lafiya o de don sisan n'i ko ko jabɛti ani hérédité ani est-ce que a bɛ se ka yɛlɛma mɔgɔ fɛ est-ce que a tɛ se ka yɛlɛma mɔgɔ fɛ
Voilà, mina o de walawala ye sisan n t'a dɔn ni faamuya sɔrɔla min fɔra sisan kɔnɔna na. O jabɛti ani bɔnna u b'a fɔ ko a risque de transmission i n'a fɔ la k'a bila i bɔnna dɔ la k'a sɔrɔ i mɔkɛ fɛ i mɔkɛ ta mɔcɛ fɛ walima k'a sɔrɔ i fa la k'a sɔrɔ i ba la u b'a fɔ ko o jabɛti ko n'est pas le même dans le type 1 ou le type 2. N y'a type 1 minnu fɔ sigicogo fɔlɔ ani jabɛti sigicogo filanan ko u minɛcogo tɛ kelen ye. A considéré i n'a fɔ ko risque de don kosɛbɛ. Donc kɛmɛ kunda i b'a sɔrɔ la 5 de don jabɛti insuline dépendant fɛ n'o ye type 1 min sirilen don insuline na minnu bɛ pikirinin kɛ ten tɔ. Voilà, kɛmɛ kunda n'i y'a jɔ kɛmɛ kunda jabɛti jɔ kɛmɛ kunda i b'a sɔrɔ la 5 o bɛ sɔrɔ insuline type 1 fɛ. Donc maintenant jabɛti insuline résistant don u b'a fɔ min ma type 2 n'o ye insuline résistant ni insuline yɛrɛ tɛ se k'a ka baara kɛ walima ani minnu bɛ jɛ ka baara kɛ u t'a dɔn a bɛ bɔ mɛ a tɛ se k'a ka baara kɛ o risque o bɛ sɔrɔ masa kunda parce que dɔ in kɛmɛ kunda masa kunda o 5 ye o risque in kɛmɛ kunda nin bɛ taa fo 30 la u b'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ la somɔgɔ kelen a b'o la fa la ba la a bɛ se fo kɛmɛ kunda 50 ma n'o y'a sɔrɔ la a bɛ fa ni ba la a lamɛn ka ɲa dɛ 5 de don n'o ye type 1 ye maintenant n'o ye insuline dépendant ye bon maintenant insuline résistant type 2 o bɛ taa kɛmɛ kunda 5 la n'o y'a sɔrɔ la a bɛ fa la walima ba la maintenant n'a bɛ somɔgɔ fila la a ka ca la n'i y'a bana in jɔ kɛmɛ kunda o kɛmɛ kunda n'i y'a mɔgɔ fa n'a ba jɔ kɛmɛ o kɛmɛ i b'a sɔrɔ la 50 a ka ca la 50 a bɛ den minɛ n t'a dɔn n'a faamuya. O la pour que k'i ka ɲininkali ninnu jaabi jabɛti wa effectivement joli bɛ bɔ dɔw la a bɛɛ y'o de ye o barisabu sukaro bɛ taa sigi farisogo la a tɛ se ka baara kɛ o yɛrɛ u b'o de fɔ dɔɔnin kɔnɔ ko en tant que i ka taux ma équilibré ko fɛn tɛ se ka kɛnɛya jabɛti tɛ se ka kɛnɛya parce que u b'a fɔ ko bamananw b'a fɔ ko joli tɛ furakɛ nɛn kan f'i ka nɛn de bɔ nɛn de ye sukaro cayalen joli kɔnɔ voilà bon maintenant i ka jaabi in bɛ sɔrɔ jumɛn na a bɛ sɔrɔ de jabɛti tɔ ninnu filɛ kuma dɔ kala ma n'u wagasi fɛn dɔ mana bɔ u la birintida u t'a dɔn o birintida in de bɛ taa toli ka toli f'a bɛ kɛ joli ye a bɛ taa k'u bolo da bon ni ala ma fara o kan yɛrɛ kuma caman a bɛ taa wolo fɛn caman na donc an tɛ ala deli o la n'i y'a jabɛti yɛrɛ ta k'a jate minɛ jabɛti tiɲɛni nɔ ka bon kojugu jabɛti tiɲɛni nɔ ka bon diɲɛ kɔnɔ n'i y'a prévalence ta 2003 san 2003 la a élevera kosɛbɛ Amérique du Nord la ni kɛmɛ kunda nani jɔ fo 7 ni murumuru 9 ni o ye population nord américaine ye Europe dun kɛmɛ kunda a nani jɔ fo murumuru 78 na n'o ye région Europe ye Maroc kɛmɛ kunda a y'a mɔgɔ 5 minɛ o san in na o prévalence croissance Asie ani Sud-Est o bɛ kɛ san 20 pour que ka risque kɛ jabɛti ye ni o la kɛmɛ kunda 13 ani murumuru 2 kɛmɛ kunda donc olu kɛra victime ye n'i y'a organisation mondiale de la santé ta n'u b'a fɔ OMS ale ka nombre tɛmɛna fo 30 la i m'a ye san 2985 ka taa se fo mɔgɔ 135 ma n'o kɛra san 1990 wagati san 10 o kɔfɛ ani fo ka se mɔgɔ 1,177,000 n'o kɛra san 2000 kɔnɔna na n'o ye 2000 ye o la a nana se fo mɔgɔ 1,194,000 ma
n'o kɛra 2003 la donc OMS ka jabɛti ni farati ma kɛ ka wuli ka jɔ kɛ san 2025 la u y'a jate k'a bɛ taa fo mɔgɔ 1,300,000 ma ala k'an kisi k'an tanga donc o la sisan an bɛna an da don traitement de la sera ni ala ka jɛ ko walawala traitement kunda dun n'i y'a traitement ta u b'a fɔ bana de don maladie chronique de don a tɛ furakɛ ka ban voilà a tɛ furakɛ ka ban maintenant jolitaw kɔfɛ u b'a fɔ i bɛ insulinothérapie de kɛ conventionnelle ani insulinothérapie fonctionnelle dɔgɔtɔrɔ de b'o faamu o la o ɲinini de kan ka kɛ kosɛbɛ ka bana in furakɛ ka ban ka ɲinini kɛ joona bon a ti furakɛ ka ban sa mais ka janto kɛ a la barisabu u b'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ ni bɛ to a la maintenant n'i y'a i farati a la fɛn minnu bɛ kɛ k'o ye k'o to yen ka i ka duntaw dun k'i ka yetaw to yen a fɔ i ka minnu to yen i bɛ se ka san caman balo i b'i ka hadamadenya bɛɛ kɛ n'a ye foyi t'i sɔrɔ donc a kan ka ɲini de k'a dɔn ka to ka fura ta k'a kɔlɔsi o la u b'a fɔ ko ka farisogo ɲɛnajɛ kɛ o de ka ɲi kosɛbɛ a la donc u b'a fɔ ko programme d'éducation dɔw bɛ yen nɔ o de kan ka kɛ diyagoya donc OMS ka espérance dɔw yɛrɛ y'a camanba bɔ a la diɲɛ jamanaba dɔw kan maintenant n'i y'a ta k'a jateminɛ dun o conséquence ni o ye bonyanniba ye farisogo bonya dantɛmɛ o de kan ka éviter n'o bɛna ni dusukunna banaw ni jolisira banaw ani cancer ninnu ni cancer bon bana min bɛ sɔrɔ socio environnemental sigida ani an ka hadamadenya yɛrɛ tabiyaw fɛ o la n'i y'a mɔgɔ ta k'o jateminɛ a bɛ mɔgɔ minnu na n'o ye jabɛti ye u b'a fɔ ko divers moyens caman bɛ yen nɔ walasa i k'a dɔn bon furakɛli de kan ka kɛ joona dɛ et puis ka bali fɛnɛ kɛ kuma caman tension kana tigi minɛ parce que u b'a fɔ ko jabɛti ni tension bɛ siri ɲɔgɔn na ko ni jabɛti ye mɔgɔ minɛ ko tension bɛ se k'o minɛ ko ni tension ye mɔgɔ minɛ ko san caman tɛmɛnen jabɛti b'o minɛ a fila bɛɛ soit jabɛti fɔlɔ b'i minɛ a taa laban tension na walima tension fɔlɔ b'i minɛ a taa laban jabɛti la ala k'an kisi k'an tanga a contrôle de ka ɲi dɛ i kan ka fɛnw de ta n'u b'a fɔ a ma ko la prise des antidiabétiques oraux ADO n'o ye jabɛti furaw ye a furakisɛw n'o ye type D maintenant insuline o type 1 donc u bɛ caman bɔ a la ni i janto furaw la k'i ka to ka i ka to contrôler appareil yɛrɛ bɛ kɛ dɔw bolo so u bɛ caman bɔ a la ka furakɛli kɛ joona donc u bɛ caman de bɔ a la o bɛ na ni i bɛ ka joli min fɔ ka joli bɔ i la n'a bɛ na ni insuffisance rénale a bɛ caman b'o la ka éducation kɛ ka mɔgɔw kala a la o bɛɛ ye OMS ka laɲinibaw ye o la n'i y'a ta k'a jateminɛ ni furakɛli kɛra joona ɲɛnabana dɔw bɛ yen n'o fɔ rétinopathy olu t'i minɛ dɛ ani cécité dɔw yɛrɛ ɲɛ bɛ minɛ o la ala k'an kisi walima dɔ bɛ b'u ka yeta la donc ala k'an kisi o la u b'a fɔ ko sigɛriti min ka dabila la ani gulɔ min komi silamɛw yɛrɛ da to o ko ninnu na kosɛbɛ bon komi émission de don an diyagoyalen don k'a fɔ o facteur d'aggravation ni o ye tension ye ani cardiopathe dusukunna bana ninnu bɛɛ kan ka jate minɛ donc o la u b'a fɔ ko u kun y'a video dɔ yɛrɛ bila sen kan yɛrɛ n'u b'a fɔ tel que l'affaire Birman de Time Out olu bɛɛ kun bɛ ka kɛ sababu ye ka dɔ bɔ jabɛti la ani u b'a fɔ o ma ko détection amplifiée Google mansimafɛn dɔ bɛ yen nɔ subahana mansin bɛ Google u kun y'o di labo dɔw ma laboba dɔ ma Novartis walasa ka jabɛti ɲini k'a dɔn n'i donna a bɛ telefɔni yɛrɛ kɔnɔ n'i donna a kɔnɔ dɔrɔn n'i ka jabɛti to yɛlɛ min n'a jiginnen don walima ni danger a b'a f'i ye mais a ma sira sɔrɔ i y'a ye o n'a ɲɔgɔnna caman o bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn parce que jabɛti dɔnnibaliya o de bɛna ni a juguyalen a complication walima a saya ninnu ala k'an kisi walima u b'a fɔ ko
bonne hygiène balo ko ɲuman comportement jogo ɲuman k'o dɔrɔn de ka ɲi a la ani ka denmisɛnninw kɔlɔsi a la n'a bɛ den minnu na ka to k'i ka glycémie contrôler fɛn min bɛ ka glycémie jigin k'o ta dɔw yɛrɛ b'a fɔ ka farafin fura bɛ mais a kɔni ka ɲi a to ka dɔn brasserie dɔw bɛ bolonɛgɛ dɔw fana bɛ yen nɔ olu fana b'i dɛmɛ a la kosɛbɛ n'i y'olu don voilà a b'a alerte k'i ye k'a fɔ a bɛ ta walima fura ta wagati sera voilà donc sigɛriti min ka dabila alcool min ka dabila farisogo ɲɛnajɛ ka kɛ dumuni fana ka jateminɛ i b'i ka duntaw u b'a fɔ ko hali ni ma i bɛ duntaw kɛ k'i k'a kɛ furaburumafɛnw yiridenmafɛnw ɲiminta ninnu ye o bɛɛ ka ɲi mɔgɔ ma n'u b'a fɔ avoine ani baobabu n'o ye zira ye o bɛɛ ka ɲi fruits et légumes k'i k'olu dun ninnu bɛɛ lajɛlen ka ɲi fo ka se pomme verte ma carotte b'a la ani noix de coco ani gombo ani fo ka se épinard ma ani brocoli ani sɔ haricot ani tomatiw ninnu bɛɛ lajɛlen ka ɲi mɔgɔ ma an bɛ se ka nin de fɔ furakɛli la ka to bɛ nin kan salamu aleykum wa taala wa barakatu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Docteur, an ye faamuya caman sɔrɔ ala k'a ni sara ni ka yira caman ye. I ka sanfɛbɔ la i tun y'a fɔ k'i bɛna fɛn dɔ walawala k'i da bɛna se a ma n'a ma k'i ma basi ye ni ye walawalali kɛ an ye a kan a bɛna diya n ye kosɛbɛ komi docteuriya terme ninnu tiɲɛ yɛrɛ la n'i ma kɛ docteur ye i tɛ se ka a bɛɛ dɔn sango anw minnu ma kalan donc n'a ma kɛ docteur ma basi ye an mago bɛ walawalali la o fana kan inchallah ani o jaabi kɔfɛ o walawalali kɔfɛ ladilikan min bɛ docteur bolo k'a fɔ jabɛti tɔw ye jabɛti bɛ minnu na ladilikan min bɛ docteur fɛ k'a fɔ olu ɲɛna ani ladilikan minnu bɛ docteur fɛ k'a fɔ mɔgɔw ye jabɛti ma minnu sɔrɔ fɔlɔ u kan ka janto yɛrɛ la min kɛ pour que ni ala ka diɲɛ ye bana ye ala ka lajarabi de ye u bɛ se ka janto yɛrɛ la min kɛ ni u bɛ se ka tanga jabɛti ma ni ala ka diɲɛ ye a n'a bɛ minnu na fana olu bɛ se ka kɔlɔsili kɛ ka fura matarafa kosɛbɛ walasa bana in bɛ se ka se k'u ka ɲɛnamaya kɛ n'a ye ka sɔrɔ a ma dankari u la. n bɛ se ka min fɔ walawalala o ye complication de ye jabɛti yɛrɛ kan presque ne y'a bɛɛ fɔ n'i ya vocal ninnu jouer k'a lamɛn n ko n bɛna walawala i y'a kuma dɔ fɔ n y'an profiter ka tɔ bɛ walawala o ye complication yɔrɔ de ye n bɛna n da don o la k'o fɔ aw ye o kun n'a ɲɛɲɛ ani fo ka se ladilikan ma je crois que n'o yɛrɛ fɔra yɛrɛ kuma foyi tɛ jabɛti kan ni ne ma min fɔ sisan n y'a bɛɛ fɔ presque ala k'an bɛɛ sababa ma o kɔfɛ complication kundadun baliman yɛrɛ kɔlɔlɔ bɛ taa wolo jumɛn na ni sukaro nana yɛlɛ joli la n'a ma jigin pewu ala k'an kisi k'an tanga k'an majanya ma u b'a fɔ ko coma a tigi bɛ taa nimakaran na u b'a fɔ type acidocytosique hyperosmolaire o bɛ se ka kɛ dɛ u b'a fɔ min ma ko jolisirabaw n'o o ye atteinte des gros vaisseaux ye u b'a fɔ macro angiopathie o bɛ don u b'a fɔ ko artériosclérose o bɛ se ka kɛ souvent dusukunnabana wɛrɛ bɛ yen nɔ n'o ye kɛrɛlabana ye u b'a fɔ ko angine de poitrine u b'a fɔ min ma infarctus de myocarde ala k'an kisi parce que suko in tun ye cɛ mɔgɔ ni bɛ se ka to a la don caman tɛmɛnenw san 10 san 20 a b'o complication ninnu nati ala k'an kisi k'an tanga u b'a fɔ min ma ko accident vasculaire cérébraux ka kunkolo jolisira geren walima k'a ci an delila ka émission caman k'a kan n'o ye ischémie walima artériopathie oblitérante des membres inférieurs n'u b'a fɔ AOMI ka dan kari sen jolisiraw la ala k'an kisi k'an tanga k'an majanya na dɔw sen bɛ se ka tigɛ walima u sen bɛ tɔn walima kuma dɔw a furakɛli yɛrɛ bɛ gɛlɛya walima joli mana bɔ a la a tɛ kɛnɛya o la u b'a fɔ ko normalement n'a b'i la i kan ka t'i ka arajo dɔ kɛ n'u b'a fɔ électrocardiogramme san 1 kɔnɔ siɲɛ 1 san kɔnɔ
complication wɛrɛ b'u b'a fɔ ko microangiopathy parce que an ye macroangiopathy de fɔ o bɛ se ka kɛ ɲɛ ma n'u b'a fɔ retinopathy diabétique ani u b'a fɔ ma ko formation de nouveaux vaisseaux ani basi bɛ bɔ nouveaux vaisseaux la donc a bɛ se ka na ni fiɲɛ yɛrɛ la k'an kisi microanévrisme ani ji bɛ taa sigi ɲɛ kɔrɔ donc o la a bɛ ɲini fɛ arajo dɔ b'a ko fɔndenw ka kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen o réseau nerveux n'o ye neuropathie diabétique ye a bɛ se ka trouble la sensibilité épicritique bil'i la dɛ n'o bɛ kɛ ni dimi ye sen tɛgɛ fura ninnu walima sen fura ninnu olu sigi dimi walima ko bubaga b'a la donc o bɛɛ ye diabète complication ye u b'a fɔ ko osteoarthropathie diabétique n'o ye nerveuse ye sen tamakuru yɔrɔ la u bɛ se ka na ni problème ye tuma caman n'u b'a fɔ pied de charcot ani blessure ninnu ni o ye absence d'un stimuli duuru n y'a fɔ a ye cogoya min na i bɛ maga a tigi la walima joli bɛ bɔ a la t'a dɔn wala joli bɛ bɔ a la a bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ na ni fɛnba ye donc o la a yɛrɛ fɛnɛ kunda n'o ye kɔmɔkili u b'a fɔ ko néphropathie diabétique a bɛ se ka na n'o ye a bɛ se ka na ni fo ni insuffisance rénale yɛrɛ t'a ka baara kɛ a bɛ se ka na ni atteinte des reins dɛ i n'a fɔ néphropathie glomérulaire o ye yɛrɛnabana dɔ ye walima néphropathie vasculaire donc maintenant u b'a fɔ ko farisogo dun ani muqueuse ninnu kɔnɔ n'o ye da kɔnɔna ninnu farisogo fɛgɛman ninnu donc i b'a ye k'a fɔ ni joli bɔra a la a tɛ kɛnɛya fiyewu donc o la jabɛti yɔrɔ ni artéropathie oblitérante des membres inférieurs n'u b'a fɔ AOMI malperforance plantaire o man ɲi sur le plan immunitaire dun kɛlɛkɛlaw dun donc agent infectieux n'o ye bana dɔw ye da kɔnɔna banaw ni joli bɛ k'a tigi da kɔnɔ n'u b'a fɔ de candidose walima dogoyɔrɔ yɛrɛ la ala k'an kisi a bɛ se k'i minɛ n'u b'a fɔ ko atteinte de l'immunité cellulaire bana bɛ don dɔrɔn a bɛ dankari la o la kɔnɔmaya dun n'o ye muso kɔnɔma in dun k'o kan ka kɔlɔsi kosɛbɛ dɛ awɔ a risque ninnu parce que tuma dɔ b'a sɔrɔ den bɛ wolo ani bana bɛ wolo n'u b'a fɔ ko risque de malformation fœtale ani bana kuntanw bɛ wolo donc jabɛti bɛ se ka nin bɛɛ nati seda maintenant ladilikunna na dun n'o ye kuma laban ye barisabu an y'a kumaden bɛɛ fɔ jabɛti kɔnɔ sisan an y'o de fɔ a ye n'i y'a taamasiyɛn ninnu ye i bɛ ka fasa i sen kan tuma bɛɛ minɔgɔ b'i la tuma bɛɛ i bɛ jalaminɛ kɛ a ye to bɛ kuma kan i t'i cogo a kɔrɔ la i bɛ ka sɛgɛn parce que i b'a sɔrɔla farisogo sɛgɛnnen don sanga ni wagati bɛɛ i bɛ t'i ka joli ta i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i bɛ taa joli ta k'a sɛgɛsɛgɛ bon joli sɛgɛsɛgɛ fɛnɛ kɔfɛ sariya dɔ de b'a yira k'a fɔ n'i y'a joli ta n'a bɛnna na hakɛ ma walima n'i y'a joli ta ka sɔrɔ i ma dumuni kɛ o de b'a yira k'a fɔ k'a b'i la dɛ f'an k'o fɛnɛ fɔ ɲɔgɔn ye parce que jabɛti tako kelen fɛnɛ t'a yira k'a fɔ ko a bana b'i la dɛ jabɛti sukaro tako kelen plutôt t'a yira ko jabɛti bana b'i la dɛ wala tako dama dama de bɛ yen nɔ n'o ye OMS ka sariya yɛrɛ ye ka fara taamasiyɛn ninnu kan ni a yɛrɛla k'a fɔ a yɛlɛlen don i bɛ hakili to i yɛrɛ la voilà n'i ka duntaw sport dɔnni dɔ yɛrɛ kun delila k'a yira ko sunɔgɔbaliya dantɛmɛ k'a bɛ se ka na ni jabɛti ye bon dɔw bɛ se ka sɔrɔ bɔnna fɛ n y'a fɔ a ye cogoya min na denmisɛnnin ko t'a la mɔgɔkɔrɔba ko t'a la bilen a bɛ se ka bɛɛ minɛ sisan ani muso kɔnɔma ka jabɛti voilà a caman bɛ sɔrɔ a ka ca la jolita de fɛ jolita de b'a ye bon maintenant a bɛ minnu fɛnɛ na o bɛɛ ye ladilikan kelen de ye i hakili to i yɛrɛ la i k'i ka sukaro contrôler sanga ni wagati bɛɛ parce que dɔw yɛrɛ b'a appareil san a bɛ k'u bolo u yɛrɛ dilen don a la u b'u ka fɛnw contrôler u yɛrɛ de b'u ka insuline kɛ bon dɔw fɛnɛ tellement que u delila jabɛti in na u b'a dɔn n'a taamasiyɛn nan'u ma dɔrɔn u b'a dɔn k'a fɔ a fɛn bɛ yen nɔ siranyako bɛ yen donc il faut que ne ka ko dɔ kɛ walasa n ka fɛn ka jigin et puis duntaw de ka gɛlɛn parce que u b'a fɔ dumuni qualité bonda 3 bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko les aliments à manger à volonté u b'a fɔ ko les aliments interdits donc u b'a fɔ ko les aliments à mesurer
dumuni bonda saba ye dɔw yɛrɛ bɛ yen i man k'o dun fiyewu non i man ka gɛrɛ olu la yɛrɛ i n'a fɔra sukaromafɛn jago ja di ninnu bɛɛ bɛ kɔnto sukaromafɛn ninnu fɛ mais malo ninnu dun olu bɛ se ka kɛ intermédiaire ye malo ninnu bɛɛ ka ɲi jabɛtɔ bɛ se k'o dun yiridenw ni fɛn dɔw bɛ yen nɔ ani furaburu i bɛ se k'o dun à volonté maintenant a fura yɛrɛ a lisi bɛ yen voilà et puis ni joli bɔr'i la i jija a ka kɛnɛya voilà jabɛti mɔgɔ bɛ balo ni jabɛti ye fo ka s'i ka ninakili laban ma voilà a ti dankari mɔgɔ la ɲɛnamaya na surtout jateminɛ kɛra k'a dɔnna dɔnni yɛrɛ warala sira kan donc an bɛ kuma bila yan nɔ an bɛ ka to ɲini bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barika da alhamdulillahi rabbil alamin docteur Traoré vraiment an b'i fo k'i barikada k'i waleɲuman dɔn k'i wele i y'an ka welekan jaabi an b'a dɔn aw ka baara ka ca tan bɛrɛ ti aw bolo mais tiɲɛ yɛrɛ la an ye faamuya caman sɔrɔ jabɛti kun kan an bɛ dugawu ɲini i fɛ docteur ka tila ka dugawu k'i ye si ni kɛnɛ labanko ɲuman ala k'o di an ni ma ala ka ni sara ni kayira caman ye n b'a dɔn an balima minnu ni ala y'u lajarabi ni jabɛti ye u ye faamuya caman sɔrɔ nin na amma minnu fana minɛ fana an fana ye faamuya caman sɔrɔ an kan ka an yɛrɛ kɔlɔsi an ma ɲini alahu taala fɛ banabagatɔw ala ka kɛnɛya di u bɛɛ lajɛlen ma docteur an b'a fɛ i ka dugawu kɛ musoya gundo jamakulu sanuman bɛɛ lajɛlen ye an fana bɛɛ lajɛlen bɛ dugawu k'i ye ne yɛrɛ bɛ kuma musoya gundo Malimatu Naseyida bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ dugawu k'i ye k'i fo k'i barikada ala kana dan nin ma ni aw bolokɔrɔla lafiyara waati o waati tiɲɛ yɛrɛ la an mako bɛ aw la kɛnɛ in kɔnɔ aw man ka fama an nisɔndiyara kosɛbɛ an bɛ usaziw bɛɛ fo ka Malimatu bɛɛ fo ka Seyida bɛɛ lajɛlen fo docteur an b'a fɛ i ka dugawu kɛ an ye ni ala sɔnna an bɛna su in nata bila yan ni ala ye don wɛrɛ yira an na ko docteur bolokɔrɔla lafiyara sabula an bɛ segin a kan tan bɛrɛ ti olu bolo u occupelen don sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na docteur an b'i fo i Tarawele an b'a fɔ k'i Tarawele ka tila ka f'i ye tuguni k'i Jara Kolobakari ayiwa an b'a fɔ ala ka groupe in taa ɲɛ o haminanko dogolen n'a bangenen ala ka bɛɛ lajɛlen taa ɲɛ ala ka an ka sirifuw mɛn an ɲɛ kɔrɔ ala ka kanu to ala ka jɛ in to ala ka barika don an na ala ka barika don groupe in na ala ka nana figi don an ni ɲɔgɔn cɛ ala ka silamɛya dɛmɛ ala ka silamɛya taa ɲɛ ala ka kafiriya nagasi yarabi ala k'a to an ka mɛn ɲɔgɔn fɛ ni émission in na an ka to ɲɔgɔn fɛ diinɛ baara in na ala kana an tigɛ ɲɔgɔn na fiyewu an t'o ɲini ala fɛ ala ka den barikamaw d'an ma ala ka n'a a furucɛw k'an bɛn ala ka na an yɛrɛ n'a musow k'an bɛn ala ka denmisɛnninw lamɔsi d'an ma ala ka u balo cogo ɲuman a garijigɛ ani a fɛrɛ ala ka ɲuman d'an ma an b'a fɔ an bɛ hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ kuma ma nɔgɔ bamananw ko kuma ye to den de ye n'i y'a dɔ ta dɔ b'i kun bɔ n'i y'a dɔ ta dɔ b'i kun bɔ ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ dugawu ɲini aw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw kɔni walayi ne mago b'a ka dugawu la dɛ a ka lawuli yɔrɔw la awɔ donc an bɛ ɲɔgɔn bila yan nɔ an b'a fɔ k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ni ala sɔnna don nataw la an bɛna émission kɛ min tɛ nin si ye a y'a fɔ cogoya min na bolokɔrɔla degunnen don layidu yɛrɛ de ka gɛlɛn sinon ne b'a fɛ ka su nata yɛrɛ fɛnɛ bɔ a ma mais layidu ye layidu de ye voilà jɔn ka kɛ layidu dafabaga ye Seyida an b'i yɛrɛ fo an bɛ furucɛ fo vraiment furucɛ bɛ fo dan tɛ foli min na an bɛ sigiɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ani denw